नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद जिले के पंचग्राम नवग्राम में इंडियन बैंक में जब ग्राहक बैंक पासबुक अपडेट कराने आते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। ग्राहकों का कहना है कि ग्राहक काफी देर से लाइन में खड़े हैं। सुबह 8 बजे ग्राहकों ने बताया कि बैंक के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक लाइन दोपहर 1:30 बजे तक देखी जा सकती है। लाइन में खड़े ग्राहकों ने बताया कि बैंक में हर माह 1 से 7 तारीख तक दोपहर 2 बजे तक पासबुक अपडेट किया जाता है। बुजुर्ग भी इस लाइन में काफी देर तक खड़े होकर कहते हैं, जिससे ग्राहकों को सेवाएं लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसी को देखते हुए चैनल के कैमरे के बाहर हमें इंडियन बैंक के पंचग्राम शाखा के बैंक मैनेजर से पता चला कि पासबुक अपडेट सेवा को तेज करने के लिए बैंक में एक मशीन आ गई है, जिससे ग्राहक पासबुक को अपडेट कर सकते हैं। ग्राहकों के हित के लिए स्वयं इंडियन बैंक की पंचग्राम शाखा के बैंक प्रबंधन ने बताया कि केवाईसी प्रक्रिया का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। यथासंभव हम प्रत्येक ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन আসা হলো টাকা তুলতে সেটা পেয়ে না বেকার ভাতা। তা আমি অসুস্থ মানুষ, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, লাঠি ধরে হাঁটে চলতে পারি না, তাও আমি টাকা পেয়েছি না। 3 দিন হলো, 3 দিন আসা হলো, ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি। কি বলছে ব্যাংক, কি বলছে, কি বলছে? পয়সা এখন আপডেট করতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি অসুস্থ মানুষ, কদিন ঘুরবো? শাখাতে ঠিক করে নিয়ে আসছিলাম, শাখায় থেকে তুলতে 3 দিন আসা হলো এখানে। শাখায় টিপ উঠে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, আশিরা নাই হাতে উঠে না। আরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, কথা বলতে পারছি না, অসুস্থ মানুষ, একদম কথা বলতে পারি না, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কতক্ষণ হলো আসা আপনার? এখন হলো 1 ঘন্টা হয়ে গেল। আচ্ছা, 1 ঘন্টা তো দাঁড়িয়ে আছেন? আমি ঘুরে এলাম, আবার ওই করতে হবে, তাই বলে তখন করে নিতে হবে। কি করবো, টাকাটা তো পেয়েছি না, 3 মাসের টাকা পাবো। আচ্ছা, আমার ওষুধের দোকানে 3,000, 3,500 টাকা বাকি, আর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি। কোথা থেকে আসছেন আপনি? হ্যাঁ, আসছেন কোথা থেকে? আসছি আমরা পাঁচগ্রাম হালদারপাড়া থেকে। পাঁচগ্রাম হালদারপাড়া থেকে। হ্যাঁ, ঘুরে গেলাম, আর 2 দিন ঘুরে গেছি, আবার আজকে গেলাম। আমরা বইটা আপডেট করতে এসেছি। আচ্ছা, সকাল 9টা থেকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মানে আপডেট তো আর প্রত্যেক দিন হয় না, 1 থেকে হয়তো 7 তারিখ হচ্ছে, তার বেশি আর আপডেট করছে না। আপডেট চলছে 2টো অবধি, 10টা থেকে 2টো অবধি চলছে, তারপরে আর চলছে না। আবার নেক্সট ডে 1 থেকে 7 তারিখ অবধি ডেট। হ্যাঁ, হয়তো 2টোর পরে আর নিচ্ছে না, আবার চলে যাচ্ছি, আবার তারপরের দিন আসছি। অনেক সমস্যায় আছি আমরা। আপডেট হয়তো মানে যতটা লাইন দেখছেন প্রত্যেক দিনে এরকম লাইন হচ্ছে, ওরা করছে না। আর প্রত্যেক দিন তো আপডেট করছে না তারা ধরেন 1 থেকে হয়তো 7 তারিখ কিংবা 10 তারিখ, তার বেশি আপডেট নিচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম কি আছে? কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি পাঁচগ্রাম শাহানাপাড়া থেকে। কোন ব্যাংকে এসছেন? इलाहाबाद बैंक है। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।